J&K. صبح خیر، السلام علیکم، اے ویری گڈ مارننگ اینڈ اے ویری وارم ویلکم. ایک اور تازگی اور شفافیت بھری صبح میں پروگرام کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، امید اور دعا یہی آج بھی کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں بس تو سلامت رہیں، خوش و خرم رہیں. ناظرین، کہتے ہیں کہ وقت انسان کو حالات کے مطابق، جو حالات بدلتے رہتے ہیں ان کے مطابق انسان کو خود کو ڈھالنا سکھا دیتا ہے. جیسے ہم پہلے ابتدائی ایام کی بات کریں کورونا وائرس کی، تو ہم کتنے خوف زدہ تھے، کتنا ڈر لگتا تھا گھر سے باہر نکلنے میں. لیکن جوں جوں وقت بیتتا گیا ہم اس بیماری سے مانوس ہوتے گئے. ہم نے آگہی حاصل کی، جانکاری حاصل کی اس بیماری کے بارے میں، اور اپنی لائف سٹائل کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، تھوڑے بدلاؤ لانے شروع کر دیے، اور اسی کے مطابق نئے قواعد و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھایا. اور الحمدللہ آج ہم اس مقام پہ ہیں وقت کے کہ ہم اس بیماری سے مانوس ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے، کیسے اس بیماری کو پھیلنے سے ہم روک سکتے ہیں، احتیاط کی کتنی ضرورت ہے. اور جوں وقت بدلتا رہتا ہے حالات میں تغیر و تبدل جو ہے وہ آتا رہتا ہے، اور انسان کو خود میں ایڈجسٹیبلٹی اور اڈیپٹیبلٹی کا جذبہ وہ پیدا کرنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ حالات کے اکارڈنگ ہم ایڈجسٹ کر ہی لیتے ہیں. اور لیکن جب اس بیماری کی بات کریں، اس کا اتنا اثر پڑ گیا، اتنا امپیکٹ ہمارے ذہن و دل پہ پڑ گیا کہ صبح اٹھتے ہی دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ناگہانی آفتوں سے، بلاؤں سے اور ایسے وبائی امراض سے ہماری حفاظت کرے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ضرور ہیں لیکن کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے، اکیلا نہیں چھوڑتے. تبھی تو شاعر مشرق فرماتے ہیں کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز میں. ناظرین، آج اسی اچھی بات کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. کچھ ضروری اپڈیٹس کے لیے چلتے ہیں اپنی ساتھی میزبان کے پاس. آج میں رہوں گا آپ کے ساتھ، آپ کا میزبان قاضی محمد عمار. میرے ساتھ رہیں گی اقرا آخو. کیسے آپ عمار؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. صبح بخیر، آداب، استقبال J&K. اس نئے خوبصورت دن کا آغاز مسکراہٹ کے ساتھ اور مثبت سوچ سے کرتے ہیں. جس طرح سے یہ عمار صاحب بھی آغاز میں فرما رہے تھے کورونا وائرس کے حوالے سے، غرض مشکلات چاہیں جیسی بھی درپیش ہو، اگر ہم اس وقت مسکرا سکتے ہیں جب ہم پوری طرح اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، تو یقین مانیں دنیا میں ہمیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا. اور ساتھ ہی میں مثبت سوچ کا میجیکل ٹچ، یعنی مثبت سوچ سے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھاتے رہنا بھی ضروری ہے. کیونکہ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی مانند ہے. ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے. سوچ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خوبصورت قول کہ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے عمل پر بھی نہیں ملتا. کیونکہ سوچ میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا. اور پھر کہتے ہیں نا کہ تمہاری مسکراہٹ سے کھل سکتے ہیں چمن میں کئی پھول، تمہاری مسکراہٹ سے کھل سکتے ہیں چمن میں کئی پھول، تمہاری سوچ سے بدل سکتی ہیں کئی تقدیریں.
मुस्कुराहट से बाज़ औक़ात मुश्किल जो पत्थर दिल होते हैं वो भी पिघल जाते हैं, और मस्बत सोच से न सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवर सकती है बल्कि उन तमाम ज़िंदगियों में रोशनी आ सकती है जो किसी न किसी तरह से अपनी ज़िंदगी से मायूस दिखाई देते हैं। खैर, हम तो यही कहेंगे कि हंसते मुस्कुराते रहें और मस्बत सोच से अपनी ज़िंदगी को आरास्ता करते रहें। देखते रहें अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग J&K, आज भी बराबर 9 बजे तक। आगाज़ में हम आप तक मौसम और ट्रैफिक के हवाले से ज़रूरी मालूमात तो पहुंचाते हैं, लेकिन साथ में आपको ये याद दहानी कराएं कि घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क और सैनिटाइज़र को साथ रखना न भूलें। और इस हवाले से आगाज़ में ही आपको याद दहानी इसलिए कराते हैं, आप घर से बाहर निकले, पता चला मास्क और सैनिटाइज़र तो घर भूल आए हैं, तो इस वबाई सूरत हाल में बिना सिपर के किस तरह से मुकाबला कर पाएंगे। आप तो जानते हैं ना कि इस वक्त की वबाई सूरत हाल में अगर हमारे पास कोई वाहिद हथियार मौजूद है वो है एहतियात। तो एहतियात ज़रूर बरतें। ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव सेफली, सीट बेल्ट को पहनना ना भूलें। बाइक या स्कूटी से जा रहे हैं तो हेलमेट को पहनना न भूलें। खैर, अब करते हैं मौसम की बात। मौसम के मिजाज बदल रहे हैं, सर्दी में इजाफा, हमारे पहनावे में भी इजाफा। अमार साहब ने कोट लगाया है, आप देख सकते हैं, और वो भी गर्म। बिल्कुल। और जब से मैं यहाँ आई हूँ ना स्टूडियो सुबह सुबह, तो मुझे इतनी सर्दी महसूस हुई कि मैंने ये चाय की जो मग है सारी खाली कर दी। तब तक अमार प्लीज़ आप इसमें चाय जी मैं पोर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन लीजिए आज मौसम के मिजाज। मौसम का हाल आज दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो मौसम खुश्क रहेगा। टेम्परेचर की बात करें तो श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 31 डिग्री सेल्सियस और लेह में 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही ट्रैफिक अपडेट्स भी हम आप तक प्रोग्राम के आगाज़ में पहुंचाते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम की जानिब से मौसूल हुई है इतला के मुताबिक आज जम्मू श्रीनगर शहरा पर छोटी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त होगी। किसी भी गाड़ी को मुखालिफ समझ चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुगल रोड की बात करें तो वहाँ आज छोटी माल बरदार गाड़ियों को हेरपुरा शुपियाँ से पुंछ जाने की इजाज़त होगी। ताहम यही दरख्वास्त कि रखने सफ़र मारने से पहले एक दफ़ा ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता ज़रूर कायम करें और साथ ही SOPs का ख़ास ख्याल रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया इकरा। और आप सोच की बात कर रही थी तो बड़ी एक मज़ाही अंदाज में एक कलमकार ने ये बात रकम की है कि छोटी सोच और पाँव में मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते। और एक और ज़रूरी बात कोविड के हवाले से, कल ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एक वीडियो में कहा है कि वेंटिलेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है, वेंटिलेशन बहुत ही अहम है कोविड के स्प्रेड को रोकने के लिए। तो अमूमन वंद कालस मज पन दार दरवाज तिमन मोम जाम लागान सर्दी निश बचने खतर, मगर तथ गई सो गुंजाइश इन थवन हेको कह दार पोट खोलित या दरवाज यल तथ जन साफ हवा तमिक आमदरफ्त सान कमरन मज सान लिविंग स्पेसन मज रोज। तो सो ताज़ तो साफ हवा ऐसे कोविड के स्प्रेड निश बचावान। मे दोप आगाज मज कर बह इस्तदाई रिक्वेस्ट तुह क्या वनकन सारी गरन पॉलिथीन लागान दर सर्दी निश बचने खतर। अच्छा, प्रोग्राम दसलाब कर हमेशा मौसीकी सत। आज त वातनाओ मौसीकी हज डल तुह तान। राजा बिलाल ने आवाज़ मज बोजो यह खूबसूरत बात, तम पत करो पन्निस मेहमान सत मुलाकात। वहादत जमोअस छुसा की सखी दर सखाबत जमोअस छुसा की सखी दर सखाबत जमोअस सेम्यू वैरिंदो मोइत वहादत जमोअस छुसा की सखी दर सखाबत जमोअस छुसा की सखी दर सखाबत जमोअस सेम्यू वैरिंदो। चमौखस बरे बे रटो मलर नाले
رٹو ملر نالئی چمو خاص بری بئی رٹو ملر نالئی رٹو ملر نالئی گنی از گمت دئی گنی مت چمو از چو ساقی سخی در سخاوت چمو از گنی از گمت دئی گنی مت چمو از چو ساقی سخی در سخاوت چمو از سمیو ایرندو مویت بہادر چمو از چو ساقی سخی در سخاوت چمو از سمیو ایرندو کیا چگم تس میں خان بے بے چمے خان بے بے تنس کیا چگم تس چمے خان بے بے چمے خان بے بے خودی بے خودی در ندامت چمو از چو ساقی سخی در سخاوت چمو از خودی بے خودی در ندامت چمو از چو ساقی سخی در سخاوت چمو از سمیو ایرندو مویت بہادر چمو از چو ساقی سخی در سخاوت چمو از سمیو ایرندو نہ حشمت نہ ہستی نہ دنیا پرستی نہ دنیا پرستی نہ حشمت نہ ہستی نہ دنیا پرستی نہ دنیا پرستی برانک کی سلول محبت چمو از چو ساقی سخی در سخاوت چمو از برانک کی سلول محبت چمو از چو ساقی سخی در سخاوت چمو از سمیو ایرندو مویت بہادر چمو از چو ساقی سخی در سخاوت چمو از سمیو ایرندو سرچ بری بے ساقی چمکتا ساقی چمکتا کوثر بری بے ساقی چمکتا ساقی چمکتا حیات پر چمو مویت مر پر چمو از چو ساقی سخی در سخاوت چمو از حیات پر چمو مویت مر پر چمو از چو ساقی سخی در سخاوت چمو از
سمیو ایرندو مویت وحادت چموز چو ساقی سخی در سخاوت چموز سمیو ایرندو مویت وحادت چموز چو ساقی سخی در سخاوت چموز سخاوت چموز سخاوت چموز سمیو اے رندو مویت وحدت چمو از چھ ساقی سخی در سخاوت چمو از اس تہ یت سمتھ اس ہمیشہ صبح 8 بجے پہ 9 بجن تھی سما تو تہ ملاقات کرناوان أکس معتبر مہمان شخصیت ست ونکین سوئی وقت زِ أسۍ کرناوو تۄہہِ ملاقات آز کٔمِس پٔژھِس چھِ اَسہِ پروگرامس منٛز دعوت دِژمٕژ تۄہہِ چھِ یہِ پاے کہِ أسۍ چھِ مختلف پیشن سۭتۍ تعلق تھاوان والٮ۪ن مختلف محکمن سۭتۍ تعلق تھاوان والٮ۪ن لُکن شعبن سۭتۍ تعلق تھاوان والٮ۪ن لُکن پروگرامس منٛز دعوت دِوان اور آپ جانتے ہیں کہ صحت کے بارے میں ہم آئے دن پروگرام میں بات کرتے ہیں اور آج صحت کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری بھی ہو گیا ہے. ویسے بھی صحت ایک بہت ہی اہم موضوع ہے چونکہ صحت کے بارے میں جو مسائل ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, چاہے وہ ہوائی آلودگی کی وجہ سے ہو, ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہو, جو فوڈ اڈلٹریشن ہے اس کی وجہ سے ہو, یا پھر جو طرز زندگی ہم نے اختیار کیا ہے, جو لائف سٹائل ہم نے اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے ہو. لیکن کووڈ-19 کے آؤٹ بریک کے بعد ان مسائل میں اور اضافہ ہو گیا, پورا نظام صحت اس بیماری سے متاثر ہوا. اب صحت کے بارے میں اور کس طرح کا دھیان رکھنا ضروری ہے اس بارے میں ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں. اور چونکہ یہ ایک ریسپریٹری النس ہے جو ہمارے ریسپریٹری ٹریک کو کووڈ-19 جو ہے افیکٹ کرتا ہے تو ریسپریٹری سسٹم کو کیسے ٹھیک رکھیں. اور چونکہ اب ہم سردیوں کے ایام میں داخل ہو رہے ہیں تو سردیوں میں اور یہ خطرہ رہتا ہے کہ زکام, کھانسی, انفیکشن, فلو وغیرہ. تو ان سب موسمی حالات میں کیسے صحت کا دھیان رکھیں, آج ان نقطوں پہ پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج ڈاکٹر سعید ثریا فاروق, ایسوسیٹ پروفیسر, ڈپارٹمنٹ آف چیسٹ میڈیسن, GMC سری نگر. سوریا جی, آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں. چونکہ آپ ایک بار اس سے پہلے بھی پروگرام میں آپ تشریف آور ہو چکی ہیں, تھوڑا بہت تہذ ذات کے حوالہ زانک موقع میلیومت, مگر آج تن گو واریاہ وقت. سو ویل پٹ دا بال ان یور کورٹ. تھوڑا بہت ؤنتو اَسہِ پننہِ زندگی متعلق, پننس لۄکچارس متعلق, کتہِ زایوٕ, کتہِ بڑیوٕ, کتہِ پرٛتھیوٕ, تہٕ یہِ اتھ میڈیسنس منٛز یُن کِتھ کٔنۍ گوٚو ممکن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میٛٲنۍ پیدائش گٔے سیٖر ہمدان کِس أکِس تعلیٖم یافتہٕ گرانس منٛز. یہِ میٛٲنۍ بٕڈبب اوس نہ کہِ سُہ اوس پانہٕ اکھ تعلیٖم یافتہٕ نفر, بلکہِ سُہ اوس لڑکین ہٕنٛزِ تعلیٖم و تربیت سٮ۪ٹھاہ اہمیت دِوان. تمہِ علاوٕ یُس مےٚ مام اوس سُہ اوس اکھ ادیٖب, اکھ دٲنِشور, یِمن فارسی زبانہِ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ عبوٗر اوس. تہٕ یِم مےٚ وٲلدٕ چھِ تِم تہِ چھِ تعلیٖم یافتہٕ, یِم مےٚ وٲلد صٲب تہِ تِم تہِ چھِ اِنتہٲیی تعلیٖم یافتہٕ. تہٕ یِہنٛزی اتھ ماحولس منٛز پٔر مےٚ پرؤرِش. پننہِ تعلیٖمی سفرُک آغاز کوٚر مےٚ, اَسہِ چھُ گامس منٛز اکھ سکوٗل اکھ نزدیٖکی گامس منٛز, تتہِ پٮ۪ٹھ تتہِ ٲسۍ أسۍ پنڈت اُستاد آسان. تِم ٲسۍ مےٚ چھِ خۄش نصیٖبی, تِم ٲسۍ اِنتہٲیی قٲبِل اُستاد. تِمو تہِ چھِ اکھ سٮ۪ٹھاہ اکھ ضروٗری رول ادا کوٚرمُت میٲنِس تربیتس منٛز, میانہِ تعلیٖم منٛز. پرایمری سکوٗل کوٚر مےٚ تتہِ شروٗعات. تمہِ پتہٕ کوٚر مےٚ 10th جماعت پاس کٔرِتھ گوٚو مےٚ پتہٕ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی منٛز دٲخلہٕ, ییٚتہِ مےٚ پنُن 10th 11th جماعت 12th جماعت, پتہٕ کوٚر مےٚ MBBS تتہِ پٮ۪ٹھ, پتہٕ کوٚر مےٚ MD تتہِ. تہٕ تعلیٖمی سفر چھُ روٗدمُت سٮ۪ٹھاہ خۄشگوار پننیو, کیازِ یِم مےٚ پنٕنۍ وٲلد صٲب ٲسۍ, وٲلدٕ ٲسۍ, تِم چھِ روٗدمٕتۍ, تِہُنٛد چھُ واریاہ اِمپاٹنٹ رول روٗدمُت. تِمو چھِ ہمیشہِ اٮ۪نکریج کٔرمٕتۍ, حوصلہٕ افضٲیی کٔرمٕژ. تِہنٛدِ سپورٹ سۭتۍ چھِ سُہ روٗد واریاہ خۄشگوار. پتہٕ آیس بہٕ 2006 منٛز کوٚر مےٚ پنُن MD کمپلیٖٹ. پتہٕ آیس بہٕ واپس کٔشیٖر 2006 منٛز. جی اچھا سوریا جی, کہتے ہیں دھوپ میں نکلو, گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو, زندگی کیا ہے کتابوں کو ہٹا کر دیکھو. یوں تو آپ کی ذاتی زندگی سے ہم نے اس بزم کا آغاز کیا. اسی سے جڑا میرا اور ایک سوال وہ یہ کہ کیا اپنے بچپن کو صرف کتابوں تک ہی محدود رکھا, یا اس سے آگے بھی آپ کی ایکٹیویٹیز میں پارٹ لیتی رہیں, یا کھیل کود میں پارٹ لیتی رہیں؟
چونکہ میری پرورش ایک گاؤں میں ہوئی ہے اور ہم لوگ کتابوں کے علاوہ بھی ایک زندگی تھی ہماری جو ہم نے بہت انجوائے کی ہے ماشاء اللہ سے. اسپورٹس میں مجھے اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا, دلچسپی نہیں تھی, لیکن ہم گھومنا پھرنا, وہ اس کھلے ماحول میں پرورش ہوئی ہے جو وچ واز اے پریولیج ان اٹ سیلف. وہ بہت ہی ایک اچھا خوشگوار ماحول تھا جہاں کوئی روک تھام نہیں تھی, کوئی روک ٹوک نہیں تھی. تو بہت ہی خوشگوار گزرا ہے میرا بچپن. اپنے والدین کی ان کا پورا سپورٹ تھا, اور جو ہمارے گھر پہ ماحول تھا, میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم لڑکیوں کو ہمیں بہت زیادہ نہ کہ ہماری تعلیم و تربیت بلکہ ہمیں پیمپر بھی بہت زیادہ کیا جاتا تھا. ہمارے گھر پہ لاڈ پیار بہت ملا ہے. تو ماشاءاللہ سے بہت ہی خوشگوار میرا بچپن گزرا ہے. جی, اور اقرا نے ذکر کیا کہ کتابوں کو ہٹا کر دیکھو, لیکن جب کوئی میڈیسن کا انتخاب کرتا ہے تو کتابیں ہٹتی نہیں, پوری زندگی پیچھے نہیں چھوڑتی. تو ہمیں بتائیے یہ انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ کیا آپ پہلے سے ہی چاہتی تھیں کہ آپ کو اس پیشے میں آنا ہے؟ اور پھر جب آپ نے انتخاب کر لیا تو وہ میڈیکل کالج کا وہ سفر, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے, کتنا ٹف ہوتا ہے میڈیسن پڑھنا؟ یہ ڈاکٹر بننا میرا ذاتی چوائس تھی. پیرنٹس نے ہمیشہ انکریج کیا, انہوں نے بولا آپ کا جس طرف آپ کا رجحان ہے ہمارا سپورٹ آپ کے پاس ہے, تو آپ کے ساتھ ہے. تو انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا. پھر جب میرا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ ہوا, وہاں پھر میں نے انٹرنس کا تیاری کی, وہاں پہ میں نے کوالیفائی کیا. تو سفر تو بہت مشکل تھا. جب انسان میڈیکل کالج میں انٹری لیتا ہے تو تھوڑا سا اس میں محنت زیادہ ہے, پڑھائی زیادہ ہے, لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ انسان میں اللہ نے اتنا زیادہ وہ ایک صلاحیت دی ہے انسان کو کہ کوپ اپ کر لیتا ہے. تو مشکل بہت ہے. ڈاکٹری کا جو ہوتا ہے اس کا جو اپنا کورس ہوتا ہے اور میڈیکل کالج کا جو اپنا کورس ہوتا ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. باقی اگر ہم دیکھیں, باقی سبجیکٹس دیکھیں, لیکن کر لیا الحمدللہ, کوپ اپ کر لیا. جی, لیکن سب کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ سفر بہت مشکل ہوتا ہے. ہر کا سفر آسان مشکل, پن ڈفکلٹیز آسان ہر کن سفرس مز. تو حالانکہ اس ہیکان تات ڈفکلٹیز وچھت کی یس ایکچولی ہو ول گو تھرو دیٹ ایکسپیرینس اونلی ہی ریلائزز واٹ از the difficulties there, what are the challenges there. اس ونتو زِ کیا چھُ پری ریکویزٹ, مطلب کانٛہہ تہِ ہیٚکیا میڈِسن پٔرِتھ, کیازکہِ أسۍ چھِ یہِ آیڈینٹِفاے کرنہٕ بغٲرٕے کہِ کٔمِس منٛز کیُتھ ٹیمپرمنٹ چھُ, تِمن چھِ دپان بٔنِو سا ڈاکٹر. یہِ چھُ آسان کُنہِ ساتہٕ والدینن ہُنٛد تہِ تقاض. تہٕ کیاہ گژھِ آسُن ٹیمپرمنٹ بیسِک تیُتھ یُتھ اِنسان امہِ سبجکٹُک انتخاب کرِ؟ بچس گژھِ بذاتہِ کھۄتہٕ پانس انٹرسٹ آسُن. یُس بچہ اتھ لاینہِ پٔرسیوٗ کرِ, یُس وۄنۍ مےٚ چھُ میڈِسنس منٛز گژھُن, تٔمِس گژھِ اکھ پنُن ذٲتی دلچسپی آسٕنۍ اتھ کُن, اتھ لاینہِ کُن. تہٕ مےٚ باسان سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ امپاٹنٹ فیکٹر اتھ پروفیشنس چوٗز کرنُک, پنُن پٔرسنل انٹرسٹ. یُس تہِ بچہِ اتھ سٹریٖمس منٛز گژھُن آسہِ تٔمِس گژھِ بذاتہِ کھۄتہٕ پنُن انٹرسٹ آسُن, نہ کہِ یہِ گژھِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن والدینن ہُنٛد فٲصلہٕ آسُن. یہِ گژھِ تٔمۍ سُنٛد پنُن فٲصلہٕ آسُن کہِ مےٚ چھِ یہِ لاین چوٗز کرٕنۍ, تیٚلہِ گژھِ اتھ سٹریٖمس منٛز گژھُن. تیٚلہِ ہیٚکہِ سُہ پنُن 100% ہیٚکہِ سُہ تتھ منٛز پراسپر کٔرِتھ. اچھا, جس طرح سے آپ آغاز میں فرما رہی تھی, ابھی آپ فرما رہی تھی کہ ڈاکٹر بننے کا سپنا آپ کا اپنا سپنا تھا, پیرنٹس کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا. لیکن اس کے بعد اس پروفیشن میں آ کے الگ الگ اسپیشلائزیشنس ہیں جن کا انتخاب کیا جا سکتا ہے, اور لڑکیاں زیادہ تر گائنی شعبے کا انتخاب کرتی ہے. یہ میری اپنی آبزرویشن ہے, سروے نہیں ہے, میں غلط بھی ہو سکتی ہوں. لیکن اس شعبے میں آ کر پلمونالوجی کو ہی کیوں آپ نے ترجیح دی, اسی شعبے کا انتخاب کیوں, اسی اسپیشلائزیشن کا؟ میری اپنی ذاتی دلچسپی تھی, اور اس وقت جب مجھے موقع ملا اپنا ایم ڈی چوز کرنے کا, اس وقت ہمارے کشمیر میں پلمونالوجی ایک ایسا فیلڈ تھا جہاں میں بہت کم ڈاکٹرز تھے. اور میں کیونکہ یہاں پہ اس پلمونالوجی میں اس وقت ایم ڈی کا فیسلٹی جو تھی وہ نہیں تھی. اور جہاں پہ مجھے موقع ملا اپنا ایم بی بی ایس اور ایم ڈی کمپلیٹ کرنے کا, وہاں پہ ہمارا اسپیشلائزیشن تھا ایم ڈی چیسٹ میڈیسن. پھر میں نے تھوڑا بہت ایکسپلور کیا, پہلے اپنی چوائس
बताने से पहले, तो मुझे पता चला कि पल्मोनरी मेडिसिन एक ऐसी स्पेशलिटी है जहाँ पे यहाँ पे बहुत कम माहिर हैं उसमें। सही। तो इसलिए मैंने फिर MD चेस्ट चूज़ किया, और मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी था, और गायनी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो आई वाज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स। तो उसमें मुझे लगा कि चेस्ट मेडिसिन काफ़ी अच्छा था, इसमें हमारे डॉक्टर्स भी थोड़े यहाँ पे कम थे, तो इस वजह से फिर मैंने ये चूज़ किया। बिल्कुल। और पल्मोनोलॉजी की बात करें तो थोड़ा बहुत, क्योंकि हम बारीकियाँ तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन किन अमराज को आप देखते हैं, किन एलिमेंट्स का आप इलाज करते हैं, और उस फील्ड में क्या क्या है इस वक्त, कौन सी एडवांसमेंट्स आ रही हैं, थोड़ा बहुत पल्मोनोलॉजी का हमें ओवरव्यू दीजिए। जी, पल्मोनरी मेडिसिन में हम जितना भी इसमें आता है, हमारा COPD आता है जो सांस की नली से रिलेटेड होते हैं, जो COPD आता है, ब्रोंकियल आता है, लंग मैलिग्नेंसीज आती हैं, TB आता है। TB न कि सिर्फ फेफड़े का बल्कि पूरी बॉडी का TB जिस भी ऑर्गन का होता है, ये सब हम डील करते हैं। उसके अलावा बाकी एलर्जी जो चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, एलर्जी से रिलेटेड होती हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हम लोग एक सर्द इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जिनका अगर हम देखें, जिनका जैसे अभी ये मौसम आने वाला है, ठंड का मौसम, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो खुसूसन इसी दुनिया के इस हिस्से में ज़्यादा पाई जाती हैं, या जिन बाकी ममालिक हैं जिनमें हार्श विंटर्स होते हैं, जिनमें टेम्परेचर्स एक्सट्रीम्स पे जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस है जो हम रूटीन में अपनी OPDs में देखते हैं। जी, ओके। तो पल्मोनोलॉजी एक ऐसा वास्ट स्कोप है इसमें रिसर्च का भी, चूँकि कोविड-19 से तो इसमें स्कोप का ज़्यादा ही वो मतलब रिसर्च का ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है। हमें ये बताएं इस हवाले से GMC में अभी क्या रिसर्च हो रही है, या फिर आपने जो खुद रिसर्च वर्क, आपका भी कंट्रीब्यूशन है, तकरीबन 4 पेपर्स आपके। चूँकि हमारा इस वक्त जो हॉस्पिटल है वो लेवल 3 है, कोविड सेंटर श्रीनगर का, तो हम कोविड केसेस अब देख रहे हैं मार्च से, जब से ये पैंडेमिक शुरू हुई है। तो इसमें हमने हमारे पास डेटा बहुत है, हमने बहुत कोविड के पेशेंट्स देखे हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस अब बहुत है। अभी हम अपना रिसर्च वर्क जो है पब्लिश कर रहे हैं, कुछ अंडर ऑब्जर्वेशन है, कुछ हम पब्लिश कर चुके हैं। तो सीख रहे हैं हम, क्योंकि ये नई बीमारी है, ज़्यादा इसमें लिटरेचर नहीं है। पूरे जितने भी दुनिया में हर सेंटर में, इक्विप्ड सेंटर्स में जो डॉक्टर्स हैं, हर जगह रिसर्च चल रही है। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद कोई ड्रग, हम क्योंकि कोई ड्रग नहीं है इसमें, कोई ट्रीटमेंट, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो रिव्यू होती रहती हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली। इसका जो रिसर्च है वो रिव्यू हो रहा है और रिवाइज हो रहा है, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। वो प्रैक्टिस करके फिर हमारे जो माहिर होते हैं वो एक ओपिनियन दे रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो रिसर्च चल रहा है, कुछ हो चुका है, कुछ चल रहा है, कुछ पाइपलाइन में है, तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन हम पे भी कोई जिम्मेदारी आयद है। नाज़रीन मोहतरम, फ़िलहाल आप देखिए कोविड-19 के हवाले से ये एक पैगाम आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं, अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे और अपने मेहमान से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े, महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को
आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट शो। मास्क के हवाले से ज़रूरी पैगाम और मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, कौन सी मास्क किस एनवायरनमेंट में पहनना ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है कि अखबारात की सुर्खियां भी आप तक पहुंचाएं और कोविड अपडेट्स भी। कोविड अपडेट्स के लिए चलते हैं इकरा के बिल्कुल अमार, इन पैगामात के ज़रिए या जिस तरह से आगाज़ में हम अर्ज़ कर रहे थे, आए दिन हम प्रोग्राम इस हवाले से बात करते रहते हैं कि इस वबाई सूरत हाल में कोई हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सकता। हमें ख़ुद को ख़ुद ही महफूज रखना होगा, एहतियात बरतना होगा। कैसे? मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके, अपने हाथों को बार बार साफ़ करके और एक दूसरे से फ़िज़िकल डिस्टेंस को मेंटेन रख के। फ़िलहाल आप तक पहुंचाते हैं पिछले 24 घंटों में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव कोविड केसेस जो सामने आए हैं वो है 385 पॉजिटिव केसेस, जिनमें 251 केसेस का ताल्लुक कश्मीर सूबे से और 134 केसेस का ताल्लुक जम्मू सूबे से। इस वबाई सूरत हाल से पिछले 24 घंटों में अमवात की तादाद 9 रही। वही रिकवरी रेट में भी हम खासा इजाफा देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 623 रिकवर पेशेंट्स जो हैं रिकवर हो चुके हैं, सेहतियाब हो चुके हैं। और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हम सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें इस वबाई सूरत हाल से, और जितने भी बीमार हैं उन सबको शिफायाब करें। आमीन या रब्बल आलमीन। अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाने का वक्त हुआ चला है आगाज़ अमार का। जी बिल्कुल, एक उर्दू रोज़नामा मेरे पास नाज़रीन, उसमें से एक खबर, सरमाई सेक्रेटरीट ने श्रीनगर में कामकाज शुरू कर दिया। 19 ब्यूरोक्रेट बारी बारी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए नामज़द। जी मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है और इस अखबार से हम आप तक 2 सुर्खियां पहुंचाएंगे। पहली ये, श्रीनगर लेह हाईवे रीओपन्स फॉर ट्रैफिक, और एक सुर्खी इसी अखबार से, विंटर वोज KPDCL टू इशू पावर कट शेड्यूल इन अ वीक। जी एक अंग्रेजी रोजनामा नाज़रीन मेरे पास, और इसमें से ये खबर, 90% of JNK land cannot be sold to outsiders. Government says agricultural land can only be sold to agriculturists from within JNK. 11 land laws repealed, regressive and outdated provisions removed. जी एक मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास, और इस अखबार से ये अहम सुर्खी आप तक पहुंचाएंगे। कोरोना वायरस के पेश नज़र मुसाफिर किराया में इजाफे का फैसला बाइस परेशानी। इंतजामिया की जानिब से 4 माह कबल लिए गए फैसले से ट्रांसपोर्टरों और मुसाफिरों के दरमियान दूरियां। जी एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, और इसमें यह खबर शाया हुई है, वाटर शॉर्टेज रीइंफोर्सेस नेसेसिटी फॉर वेल प्लान्ड वाटर हार्वेस्टिंग इन कश्मीर। जी एक मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास भी, और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुंचाएंगे, कोर्ट्स टू फंक्शन वाया वर्चुअल मोड टिल नवंबर 30। जी एक और खबर शाया हुई है इस उर्दू रोज़नामे में, 6 साल से शमसी तवानाई के 1150 मेगावाट वाले 13 प्रोजेक्ट फाइलों में धूल चाट रहे हैं। जम्मू कश्मीर सोलर एनर्जी महकमा मफलूज, पैसा वागुजार न कहीं कामकाज शुरू हुआ, वादी में बिजली बहरान जूं का तूं। जी मेरे पास एक मकामी उर्दू रोज़नामा है, और इस अखबार से हम आप तक की सुर्खी पहुंचाएंगे। गोश्त की कीमत 480 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर, खिलाफ वर्जी करने वालों कासबों के खिलाफ FIR दर्ज होगा डिविजनल कमिश्नर। जी अमार। जी ये तो थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हम आप तक पहुँचा रहे थे। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं डॉक्टर सईद सुरैया फारूक साहिबा से, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन GMC श्रीनगर। मैम, एक अनप्रेसिडेंटेड अनअनाउंस्ड वबा हमारी ज़िंदगियों में आई, ना कोई दवाई ना कोई वैक्सीन, फिर भी आपने डट कर मुकाबला किया इस वबा का, लोगों की जानें बचाई। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद द पैंडेमिक? किस तरह से ये मुमकिन हो पाया? जी जैसे कि आपने बोला, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था पूरी दुनिया में, कहीं पे भी ना कि डेवलपिंग कंट्रीज तो बाद में आती हैं, इवन जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी इस चीज़ के लिए हेल्थ सिस्टम भी कोलैप्स हो गए, उनके हेल्थ सिस्टम्स भी कोलैप्स हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वो आपने पहले प्रोग्राम की बिगनिंग में बोला था कि अल्लाह फिर सलाहियत दे ही देता है जब कोई हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो पहले ही वो टैकल करने का इंसान में वो अडेप्टेबिलिटी आ जाती है। तो वही हमने भी किया।
ہم لوگ بھی اس کے لیے ذہنی طور تیار نہیں تھے, اکوپمنٹ وائز تیار نہیں تھے, یا ہماری فیسلٹیز جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس حساب سے تیار نہیں تھے. پھر ہم نے بھی اپنے آپ کو بریس اپ کیا. تو اب ہم الحمدللہ اس ٹائم پہ ہمارا ہاسپٹل بالکل الحمدللہ ہم بہت اچھے سے ٹیکل کر رہے ہیں. اب انیشلی ہمیں تھوڑے ہکپس تھے, ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا, پھر دھیرے دھیرے ہم نے دیکھا, پھر اور ریسرچ ورک بھی اتنا نہیں تھا کہ انسان پڑھ کے جانکاری حاصل کر لیتا. بالکل اس وقت ریسرچ کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو کافی ایڈوانسمنٹ آ چکی, کافی ایڈوانسمنٹ, تھوڑا سا اس سے بھی مدد ہوئی, گائیڈ لائنس ریوائز ہوئے, تھوڑا بہت پہلے جو چیزیں نہیں تھیں وہ آ گئیں بعد میں. تو ہماری ایڈمنسٹریشن کا بھی کافی اس میں ہاتھ رہا ہے. ہماری پرنسپل جی ایم سی سری نگر پروفیسر سامیہ, ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. تو الحمدللہ اس وقت جو ہمارے ہاسپٹل میں پیشنٹس کا علاج ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اٹ از ایٹ پار ود اینی بیسٹ ہاسپٹل ان دا کنٹری. اچھا, جس طرح سے عمار بھی فرما رہے تھے کہ اس وبائی صورتحال سے کون واقفیت نہیں رکھتا, تقریباً ہر ایک عملہ, ہر ایک شعبہ, ہر ایک سیکٹر اس سے متاثر ہے. اور ساتھ ہی آپ کو بھی کئی ساری چیلنجز کا سامنا تو کرنا پڑا ہوگا اور کرنا پڑے گا آگے, کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق آنے والے مہینوں میں, کچھ مہینوں میں, سردیوں کے موسم میں اس کا رائز دیکھنے کو ملے گا. ہم زیادہ دور نہیں جائیں گے, ہم پچھلے سال کی بات کریں گے جب آپ کے اسپتال میں پیشنٹس آتے تھے چیسٹ ڈیزیز سے, جو چیسٹ ڈیزیز سے افیکٹڈ ہوتے تھے آپ کے ہاسپٹل میں آتے تھے, تو تب جو کہ بہت زیادہ رش ہوتا تھا, تب لوڈ بہت ہوتا تھا, اسے قابو کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا بعض اوقات. لیکن اب پیشنٹس کا اضافہ زیادہ دیکھنے کو ملے گا. اس میں کون کووڈ پیشنٹ ہوگا وہ بھی نہیں پتہ, ان کو سیگریگیٹ کرنا بھی مشکل ہے. کوئی پیشنٹ ہوا تو اس وبا کا پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہے. تو اس حوالے سے کیا کیا انتظامات ہیں, کیا کیا منصوبے ہیں, اور کس طرح سے مینیج کریں گے آپ آگے؟ جی, چونکہ جو سی ڈی سی ہمارا جو گائیڈ کرتا ہے اس کو, اس کے حساب سے ابھی جو ونٹرز ہیں آنے والے ہیں, یہ ٹمپریچر, یہ ہیومیڈیٹی, اس میں وائرس کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے, نہ کہ کووڈ-19 کی تمام وائرسز کی. اور چونکہ زیادہ تر وائرسز جو ہوتے ہیں وہ ریسپریٹری سسٹم کو ہی متاثر کرتے ہیں. تو اس میں ویسے بھی اس موسم میں ہمارے جو ریسپریٹری ایلمنٹس ہوتے ہیں, جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, وہ ایگریویٹ ہو جاتے ہیں. نہ کہ بوڑھے بچے بلکہ جوان بھی, جو ان کی امیونٹی اچھی ہوتی ہے وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے اس وقت یورپ میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ ویو آ چکی ہے وہاں پہ کووڈ کی. تو جو یہاں پہ ہمارا نیتی آیوگ ہے انڈیا میں, انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ انڈیا میں بھی سیکنڈ ویو اٹ از اباؤٹ ٹو کم. اس کا ایک تو یہ ریزن ہے جو وائرس کا ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس ٹیمپریچر میں زیادہ ہوتی ہے, اور دوسرا ہے دیوالی از اراؤنڈ دا کارنر. تو اس میں دیوالی میں سوشل گیدرنگس زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ پریڈکشن ہے. اب علامات جو ہوتے ہیں ریسپریٹری النس کے, چاہے وہ کووڈ ہو چاہے نان کووڈ ہو, علامات سیم ہی ہوتے ہیں. تو اس میں ہم ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹس کو کہ اگر آپ کو یہ علامات ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کووڈ ٹیسٹ کروانا ہے, کیونکہ اس وقت وبا ہے, پہلے ہمیں وہ رول آؤٹ کرنا ہے. تو پیشنٹ کووڈ ٹیسٹنگ کروانے کے بعد اگر ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں کہ یہ کووڈ نہیں ہے تو پھر اسی حساب سے پیشنٹس کا مینجمنٹ ہوگا. پھر چاہے وہ اللہ تعالیٰ بچائے ایزمک پیشنٹ ہو یا نمونیا پیشنٹ ہو, تو اس کو بھی ٹیسٹ کرنا لازمی ہے اگر علامات ہیں. اچھا, اگر علامات ہیں, سمٹمز کامن ہوتے ہیں, سمٹمز کامن ہیں. بالکل صحیح. کیا is test the only differentiating factor between common flu, cold and COVID pneumonia? نہیں, انفارچونیٹلی نو. ہم لوگ پہلے کرتے, آج کل بہت کامن ہے, ہم ریپڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. ریپڈ ٹیسٹ اگر کسی پیشنٹ میں علامات ہیں تو آسان ہے, ریزلٹس جلدی دستیاب ہوتے ہیں, ود ان 2 hours پیشنٹ کو پتہ چل جاتا ہے. اگر ریپڈ ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے اور پیشنٹ میں ایسے علامات ہیں کہ جو ہمیں پوائنٹر دکھا رہے ہیں کہ یہ کووڈ ہے, پھر ہم پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ آپ RT-PCR کرو. پھر ہم پیشنٹ کا RT-PCR کرتے ہیں. RT-PCR بھی اگر نیگیٹو ہے اور ہمیں بہت باقی جو ہمارے ٹیسٹس ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں کہ نہیں یہ وائرل النس ہی ہے,
तो फिर हम और इसके अलावा हम CT स्कैन करवाते हैं पेशेंट का, जो RT-PCR से ज़्यादा सेंसिटिव होता है. अब अगर CT स्कैन दिखा रहा है कि निमोनिया है पेशेंट को, वायरल निमोनिया, वो ये तो नहीं बताएगा कोविड है, वो बताएगा वायरल निमोनिया. अब अगर पेशेंट ज़्यादा अलील है, उसको टर्शरी केयर की ज़रूरत है, फिर हम इसमें एक एक्सटेंडेड पैनल करते हैं बाकी वायरल इलनेसेस को रूल आउट करने के लिए. मतलब अगर RT-PCR कंसे नेगेटिव ते आव कशिर पट तो अमिस मज आसन निमोनिया लाइक सिम्पटम्स तो पत तुम ब्या टेस्ट करान यम सह हेकि पॉसिबल गि यह कोविड पॉजिटिव तो पत अगर RT-PCR नेगेटिव थी. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा सो टेस्ट कित कन CT स्कैन करान. CT स्कैन हावन कि यह हसा वायरल निमोनिया. वायरल निमोनिया मज पत आसन पत बाकी वायरसेस ते आसन यम सो पिक्चर हेकन CTS पे दित तत पत एक्सटेंडेड पैनल करान. एक्सटेंडेड पैनल गो यम तम सातन वायरसेस आसन यम तम सातन अमुक वजह आसन हेकन असित नमूनियुक पत तिम तिहंज टेस्टिंग करान. अगर पेशेंट तूत सिक आसे तमिस आसे डायग्नोसिस मतलब क्रूशल बनावन आसे पेशेंट आसे क्रूशल पत यथ मज वन मौसम वनकन यथ मज बाकी वायरसन एक्टिविटी वनकन ज्यादा. तो अगर युथ कह पेशेंट अस नश RT-PCR आव नेगेटिव, CTS पे फीचर्स वन यह निमोनिया वायरल निमोनिया तिथन हालातन मज पत एक्सटेंडेड पैनल पेवन कर बाकी वायरसेस रूल आउट कर. बिल्कुल सही. बे गोड रैपिड एंटीजन टेस्ट करान यथ रैपिड टेस्ट कशर पे वन यह वुचन खतर कि पेशेंट पॉजिटिव या नेगेटिव. सह गोडनेथ अगर सह पॉजिटिव हाय पत तमिस थवान क्वारंटीनस मज कहें दोहन पत बे करान 14 दुह सह टेस्ट यह वुचन खतर कि वायरल लोड कम गोमुत पेशेंट नेगेटिव कि पॉजिटिव. तथ खतर त रैपिड टेस्ट करान. क्या यह पॉसिबल कि तम विज हेकि रैपिड टेस्ट नेगेटिव यिथ मगर तो पत आस अमिस मज वायरल लोड. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इस रैपिड टेस्ट अत स्पेसिफिसिटी वारिया ज़्यादा मगर सेंसिटिविटी कम आसन. युथी वायरल लोड कम गसन यह हेकि नेगेटिव यिथ तो मगर पेशेंटस हेकि तोति हेकि तमिस पॉजिटिव तथ RT-PCR करान. RT-PCR ज़्यादा सेंसिटिव आसन रैपिड टेस्ट खोत. अगर वायरल लोड लो ते आसे RT-PCR सह पिक करान. अच्छा अच्छा गो गर नेरन ब्रोह पज अकिस पेशेंटस पन मामूलात जिंदगी बे शुरू करने ब्रोह पज तमिस गोडनेथ इट्स मोर एडवाइजेबल टू गो फॉर RT-PCR. अच्छा कोविड-19 के हवाले वनुक तम ज़्यादा रिसर्च क्या यह पता कत मौसमस मज है यह ज़्यादा फैलित मगर ये आ वन सर्दी का मौसम है इसमें ज़्यादा फैल सकता है. आप अपना एक्सपर्ट ओवरव्यू दें कि क्यों सर्दी के मौसम में ही ये ज़्यादा फैल सकता है. मैं कोर गोड ते मेंशन कि हालांकि ये वायरस स्टार्ट गो तम सात उस टेम्परेचर यूत लो कह इट स्टार्टेड इन मार्च. पता आव वुचन कि युथी पत टेम्परेचर गो थोड़ा इंक्रीज पता आव समर्स अमिच एक्टिविटी गई न कम कह. लिहाजा यह यमो कोर्मुत पेशन गोई कि समरस विंटरस मज हसा चूंकि यह अत पे बेस्ड कि रेस्पिरेटरी वायरस सारी तिहज एक्टिविटी विंटरस मज बढ़ान. तथ पेशन गोई पे यमो यह प्रिडिक्ट कोर्मुत कि वन हसा यह ब्या पीक बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर्स बे ह्यूमिडिटी तो वनकस यूरोपियन कंट्रीजन मज ऑलरेडी स्टार्ट गमज. तवे वन कि वनकन हसा नेक्स्ट पीक एक्सपेक्टेड. बिल्कुल वन यथ मौसमस कुन पकान अस वन तो चाहे कह हेल्थ इशू हेल्थ कंडीशन रेस्पिरेटरी कंडीशन या न आम लुकन हिंद खतर तिमन लुकन हिंद खतर तमन कह मखसूस रेस्पिरेटरी एलिमेंट कित कहीं हेको पन्ने डेली रूटीन मज पन्ने डेली लाइफ मज तिम चीज़ कर यम सोन यह रेस्पिरेटरी सिस्टम यह ठीक रोज है. सारे खुद इम्पॉर्टेंट वुचमुत पन्निस एक्सपीरियंसस मज या यन पे वोत करान स्मोकिंग प्रिवेंटेबल तुथ कॉज अगर इंसान पन्ने लाइफ मज कड़े तम पेशेंट इंसान सुन रेस्पिरेटरी सिस्टम रोजान ठीक. यह कॉज तमाक सम बेमार गसान पेशेंटन तक COPD वन तमुक इम्पॉर्टेंट कॉज स्मोकिंग. यमन एलर्जी कंडीशन ब्रोंकियल एजमा यथ वन तिमन अमि स्मोकिंग सत एग्रीवेट गसान. लंग मेलिग्नेंसीज अमि सत गसान. तमें अलाव यम सिटीजन मज रोजान ये ऑलरेडी एयर पोल्यूशन ज़्यादा आसन तो स्मोकिंग सहिंद रेस्पिरेटरी ट्रैक गसान इंतहाई कमजोर. तो स्मोकिंग हमेशा वन पेशेंटन अगर अस कह पेशेंट यमिस चेस्ट एलिमेंट गोड वन कि अगर तुम स्मोकर यह करू तुम
یہ بند سموکنگ کیازکہ یہ چھُ اکھ امپاٹنٹ پریونٹیبل کاز ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پنُن ریسپریٹری سسٹم ہٮ۪کو بچٲوِتھ واریاہو بٮ۪ماریو نِش یِنہٕ واجنیو بٮ۪ماریو نِش یہِ چھُ اکھ امپاٹنٹ پوینٹر آسان بیٚیہِ چھُ اکھ ہیلدی لایف سٹایل آسان اڈاپٹ کرُن سُہ چھُ نہ کہِ ریسپریٹری سسٹم خٲطرٕ پوٗرٕ باڈی اوور آل سسٹم خٲطرٕ سُہ اصل کنڈِشن منٛز تھاونہٕ خٲطرٕ سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری آسان کھیوٚن چیوٚن چھُ ٹھیٖک پٲٹھۍ پنُن آرام چھُ پنُن ہیلتھ سٹایل چھُ لایف سٹایل چھُ بناوُن ہیلدی سُہ چھُ واریاہ ضروٗری رول اکھ پلے کران اوور آل ویلنس أکِس انسان سٕنٛز. بالکل صحیح. یِتھ کٔنۍ وٕنکٮ۪ن ہیلتھ سسٹمس پٮ۪ٹھ فوکس چھُ یِوان کرنہٕ تِتھٕے کٔنۍ چھُ بیاکھ اکھ سیکٹر سون ایجوکیشن سیکٹر. تۄہہِ اجازت ہم أسۍ اکھ سیگمنٹ واتناوو أسۍ پنٛنٮ۪ن ناظرین تام. ناظرین ایجوکیشن سیکٹر میں بھی اب کافی پیش رفت ہو رہی ہے. اسٹوڈنٹس کو فیسلٹیز بہم رکھنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں انتظامی سطح پر, اور اسی کوشش کی ایک اور کڑی ہے کہ ہاسٹل فیسلٹیز جو گجر اور بکروال کمیونٹی کے لیے بارہمولہ میں رکھی گئی ہیں انہی کے تعلق سے یہ سیگمنٹ ہم آپ تک پہنچائیں گے. اس کے بعد اپنی مہمان سے سلسلہ کلام جاری رہے گا. مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر میں اب ترقیاتی منصوبے یقینی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. یہاں گزشتہ برس سے ہی مقامی عوام کی فلاح و بہبودی سے جڑے پروجیکٹوں کو تیزی سے پورا کیا جا رہا ہے. معاشرے کے ہر شخص کو مستفید کرنے کی سمت میں تعمیراتی کام تیزی سے پورے کیے جا رہے ہیں. گجر اور بکروال لوگوں کی بہتری کے لیے وقتاً فوقتاً جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے خاص منصوبوں پر بھی عمل کیا جا رہا ہے. اسی سمت میں ان کے لیے بارہمولہ کے جے ٹی روڈ کے پاس 100 بیڈز والے ہاسٹل کا تعمیری کام جاری ہے. اس کے بننے سے گجر اور بکروال طالب علموں کو کافی فائدہ ملے گا. گجر اور بکروال کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کو امتحانات اور دوسری وجوہات کے مد نظر ٹھہرنے کی مکمل جگہ کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ یہ لوگ ایک جگہ پر اپنا ٹھکانہ بنانے کی بجائے الگ الگ جگہوں پر گھومتے ہیں. ان کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے اس سمت میں روڈز اینڈ بریجز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تقریباً 3 کروڑ 26 لاکھ روپے کی لاگت سے ہاسٹل کا کام پورا کیا جا رہا ہے. اس ہاسٹل میں طالب علموں کی ضرورت کے مد نظر سبھی طرح کے جدید ترین سہولیات کا پورا خیال رکھا گیا ہے. قابل غور ہے کہ ہاسٹل کے تیار ہو جانے کے بعد آس پاس کے علاقوں کے طالب علموں کو فائدہ ملنا طے مانا جا رہا ہے. جموں کشمیر میں درج فہرست ذات قبائل اور دوسری پچھڑی کمیونٹیز کو مختلف اقدامات کے ذریعے فروغ دیا جا رہا ہے, جیسے کہ جموں کشمیر میں 4,76,670 طالب علم مائنورٹی پری میٹرک اسکالرشپ سے مستفید ہو رہے ہیں. ریزرویشن سے جڑے قوانین میں ضروری تبدیلیوں کے ذریعے پہاڑی انٹرنیشنل بارڈر کے باشندوں اور مالی طور پر پچھڑے طبقوں کی انکم لمٹ 4.5 لاکھ سے بڑھا کر 8 لاکھ کر دی گئی ہے. یہاں وہاں گھوم گھوم کر قبیلائی زندگی گزر بسر کرنے والے لوگوں کے لیے انتظامیہ کی جانب سے لائی جا رہی ترقی یافتہ تبدیلیاں کئی معنوں میں اہمیت رکھتی ہیں. جہاں ایک طرف ایسے تعمیراتی اقدامات کی بدولت ان کے تعلیم سے متعلق انتظام کیے جا رہے ہیں, تو وہیں دوسری جانب انہیں سماجی, اقتصادی اور مالی طور پر مضبوط بنانے پر بھی زور دیا جا رہا ہے. سبھی دوستوں کا پھر سے ایک بار استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سعید ثریا فاروق صاحبہ سے, جو ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف چیسٹ میڈیسن GMC سری نگر ہیں. ناظرین, ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, لیکن اس سے قبل ایک اناؤنسمنٹ کہ کل جو پروگرام ہیلو DD 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک نشر ہوا, جس میں ایجوکیشن امتحانات کے حوالے سے جو کوائریز تھے, ڈاؤٹس تھے, جن کو کلیئر ہمارے مہمان نے کیا, آج اس پروگرام کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آپ گڈ مارننگ JNK کے بعد پہلے خبریں نشر ہوگی, اس کے بعد ٹھیک 9:10 پہ آپ وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں. جی میم, ہم جب وائرسز کے پروپوگیشن کی بات کرتے ہیں, یہ ون کہ شاید ویکسین بن کہین کھانا دوا نیرِ نہ کہین, یتھ کن باقی سوائن فلو وغیرہ اس ؤنتو اگر نہ ویکسین آو کہین, اس کرو دعا گوڑ کہ یون گوژ, مگر اگر نہ آو کہین پتہ کتھ کن یہ وائرس پتہ امیک اثر کتھ کن وار وار پتہ کم گژھان, سو ہٲرڈ امیونٹی یتھ أسۍ ونان چھِ, تتھ متعلق دیتو أسۍ زان.
یُتھُے یہِ وایرَس کُنہِ سوسایٹی منٛز یا کُنہِ پاپولیشنہِ منٛز گوٚو اِنٹرٛڈیوٗس پَتہٕ چھُ یہِ پرٛوپگیٹ گژھان. پرٛوپگیٹ گژھُن مطلب چھُ کہِ اکھ وار اِنفیکٹ گژھان وَن باے وَن. تہٕ اَتھ منٛز چھُ پَتہٕ میجارٹی آف دَ پاپولیشن چھِ گژھان پَتہٕ اِمیوٗن تِمن چھِ بَنان باڈی منٛز اینٹی باڈیٖز. اینٹی باڈیٖز بَننہٕ پَتہٕ چھِ پَتہٕ واریاہ کَم چانسِز آسان ری اِنفیکشنٕکۍ. تہٕ یہِ چھُ آسان اکھ پروسیس یُس یہِ گژھان چھُ وَنس یہِ وایرس ژاو أکِس پٔٹِکیوٗلر پاپولیشنہِ منٛز یا پٔٹِکیوٗلر ایریاہَس منٛز. تہٕ اَتھ چھِ پَتہٕ أسۍ وَنان ہٲرڈ اِمیوٗنِٹی. وارٕ چھِ یہِ پَتہٕ پرٛوپگیٹ گٔژھِتھ سارنٕے اِنفیکٹ کٔرِتھ پَتہٕ چھِ سٲرٕے پاپولیشن گژھان اَتھ وایرسَس اِمیوٗن. میجارٹی چھِ گژھان. مطلب یہِ چھُ وارٕ سٲری اَمہِ سۭتۍ اِنفیکٹ گژھان سوٗنر اور لیٹر. اَمہِ وایرسُک اَثر پَتہٕ پانے پَتہٕ چھِ آسان ری اِنفیکشن گوٚو دُبارٕ اَمہِ وایرس سۭتۍ اِنفیکٹ گژھنٕکۍ چانسِز کَم. پَتہٕ چھِ موٹیلٹی کَم گژھان پَتہٕ چھِ ماربِڈِٹی کَم گژھان. مطلب پَتہٕ چھُنہٕ اَتھ روزان تیٖژاہ صلٲحیت یِمن اَتھ پاپولیشنہِ منٛز یِمن بیٚیہِ بٮ۪مار کرنُک یا اَتھ منٛز موٹیلٹی بَڑاونُک. شدیٖد سِمٹمز چھِ گژھان کَم. تۄہہِ کوٚروٕ اینٹی باڈیٖزن ہٕنٛز ذِکر. آز تہِ چھِ أسۍ کران کینٛہہ تِم ٹیسٹ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ وٕچھان چھِ سانہِ باڈی منٛز اگر أسۍ اِنفیکٹ گٔے وایرس سۭتۍ اینٹی باڈیٖز گٔیا جنریٹ کِنہٕ نہ. تِم اینٹی باڈیٖز کۭتِس کالس چھِ باڈی منٛز روزان اَتھ مُتعلِق چھا کانٛہہ رِسٲرٕچ؟ اَتھ مُتعلِق آو ریٖسنٹلی اکھ رِسٲرٕچ کہِ 3 رٮ۪تۍ چھِ پیٚوان اینٹی باڈی لیولٕز چھِ گژھان باے 28% فال. یہِ چھُ اَتھ لیٹیسٹ رِسٲرٕچ آمُت. چوٗنٛکہِ یہِ چھُ ڈِزیٖز چھِ ریٖسنٹ زیادٕ رِسٲرٕچ چھُنہٕ کِہینۍ تہٕ فٔردر رِسٲرٕچ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ چلان. تہٕ یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ پَتہٕ کۭتِس ٹایمہٕ پَتہٕ گژھِ بیٚیہِ اِٹ وِل ٹچ دَ بیس لاین اِٹ وِل بِکم 0. تَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ وُنہِ لِٹریچر کینٛہہ مگر یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ آفٹر 3 months اِٹ فالز باے 28% آفٹر 3 months. اَسہِ نِش چھُنہٕ وٕنکیٚنس ویکسیٖن موٗجوٗد کینٛہہ. اَسہِ نِش چھُنہٕ وٕنکیٚنس اَمہِ خٲطرٕ لڑنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ ہتھیار کینٛہہ مگر ماسک چھِ اَسہِ نِش یۄس زن أسۍ وَنان چھِ اَسہِ پَزِ ہمیشہِ اِستعمال کَرٕنۍ. أسۍ ہٮ۪کو اَمہِ وایرس سۭتۍ بٔچِتھ. مگر پَتہٕ چھِ مٲہرن ہُنٛد یہِ وَنُن زِ ماسک کۄس ہِش ماسک. کینٛہہ چھِ وَنان ٹرٛپٕل لییر ماسک کینٛہہ M95 یا کینٛہہ تُہۍ ہیٚکِو گرِ بَنٲوِتھ ماسک. بحثیت ایٚکسپٲرٹ تۄہہِ کیٛاہ باسان کۄس ماسک کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ بہتر تہٕ کیٛاہ گرِ ماسک بَناوٕنۍ چھا ٹھیٖک کِنہٕ نہ؟ بیٚیہِ کَمن کنڈِشنن منٛز پَزِ کۄس ماسک اَسہِ لاگٕنۍ؟ فار ایگزامپل اِف یوٗ آر گویِنٛگ ٹُو اَ ہاسپِٹل اِف یوٗ آر گویِنٛگ ٹُو اَ گیدرِنٛگ اِف یوٗ آر گویِنٛگ ٹُو اَ مارکیٹ پلیس کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ درجہٕ بندی کۄس ماسک کَمہِ ساتہٕ لاگو؟ تہٕ سۭتی ماسک کۭتِس کالس زن M95 کے بعد ہم جب کرتے ہیں سۄ کۭتِس کالس چھِ تھاوٕنۍ؟ سۄ چھِ اَسہِ ہمیشہِ استعمالٕے کرٕنۍ. کیازِ کہِ اَڑیو چھِ مارچس منٛز ماسک أنمٕژ وُنہِ تہِ چھِ سۄیلہٕ. CDC گایڈ لاینٕز چھِ آمژٕ ریٖسنٹ CDC گایڈ لاینٕز تِم چھِ رِکمینڈ کران ہوم میڈ کٕلاتھ ماسکٕس فار جنرل پبلک. اچھا. اَتھ پَتہٕ یُس وجہ چھُ یا لاجِک چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ یِم اَسہِ N95 یا سٔرجِکل ماسک تِم گژھن نہٕ ایٚگزاسٹ گژھنہِ کینٛہہ کیازِ کہِ یِم اَسہِ ہیٚلتھ کِیر ؤرکٲرٕس فرنٹ لاین ؤرکٲرٕس چھِ تِم چھِ اَسہِ تِمن خٲطرٕ چھِ یہِ زیادٕ اہم کیازِ کہِ تِمن چھِ پیٚوان یِم اِنفیکٹِڈ پیشنٹن سۭتۍ تِمن چھُ کانٹیکٹ یِوان. تہٕ یِم کٕلاتھ ماسک چھِ آسان یا ہوم میڈ ماسکٕس چھِ آسان یِم چھِ پیشنٹن نفرن لوگ أمِس چھُ گژھُن کُنہِ گیدرِنٛگ منٛز أمِس چھُ پبلک پلیسس پٮ۪ٹھ گژھُن مارکیٹ چاہے مارکیٹ چھُ گژھُن چاہے پننِس ؤرک پلیسس پٮ۪ٹھ چھُ گژھُن سُہ اگر صُبحس یہِ لاگہِ یُتھُے واپس یی چھلُن تہٕ یہِ گژھِ ری یوٗز پتہٕ چھُ یہِ ڈراے کرُن ایڈِکیٹلی ڈراے کرُن یہِ ہیٚکہِ ری یوٗز گٔژھِتھ. پتہٕ چھِ اَسہِ یِوان سٔرجِکل ماسکٕس ٹرٛپٕل لییر ماسک چھِ آسان. ٹرٛپٕل لییر ماسک چھِ رِکمینڈٕڈ فار ہیٚلتھ کِیر ؤرکٲرٕس یوٗجؤلی مگر اگر یِم استعمال کرِ عام اِنسان اَتھ ٹرٛپٕل لییر یا سٔرجِکل ماسک استعمال کرِ یہِ چھُ پتہٕ یہِ چھُنہٕ ری یوٗز گژھان کینٛہہ. ری یوٗز گژھنہٕ خٲطرٕ اگر یہِ کرِ ری یوٗز یہِ تیٚلہِ چھُ یہِ پتہٕ أمِس بیٚیہِ سٹور کرُن أکِس ڈراے جایہِ پٮ۪ٹھ 2-3 دۄہن یہِ چھُ ناٹ اِن دَ سن یہِ گژھِ گژھُن سٹور ڈراے بیٹر چھُ ڈِسپوز آف کرُن. تہٕ یِم N95 ماسک چھِ یِم چھِ رِکمینڈٕڈ فار ہیٚلتھ کِیر پروفیشنلز فرنٹ لاین ؤرکٲرٕس. تِم چھِ آسان بایوڈِگریڈیبٕل تِم چھِ UV لایٹہٕ سۭتۍ بایوڈِگریڈیبٕل گژھان تہٕ تِمن چھِ آسان تِم چھِ أسۍ کران رِکمینڈ کہِ اگر سپلاے منٛز چھنہٕ اگر وی آر رننگ شارٹ آف دیٖز ماسک تیٚلہِ چھِ کران یِم رِکمینڈ کہِ دے کین بی ری یوٗزڈ مگر تمہِ خٲطرٕ چھِ تِم تہِ سٹور کرنہِ ڈراے جایہِ پٮ۪ٹھ. تِم ہیٚکن نہٕ سن لایٹہٕ سۭتۍ چھِنہٕ تِم گژھان سٹیرلایز کینٛہہ کیازِ کہِ تِمن چھُ UV لایٹ چھِ آسان سن لایٹہِ منٛز تمہِ سۭتۍ چھِ تِم ڈِگریڈ گژھان.
پتہٕ یِمو رِکَمنڈیشن کوٚرمُت کہِ اوٚوُن یُس گرس منٛز چھُ آسان تَتھ منٛز ہٮ۪کو سۄ سٹیرلایز أسۍ کٔرِتھ سُہ ہٮ۪کو رِیوٗز کٔرِتھ تہٕ یۄس یہِ سٔرجِکل ماسک چھِ آسان یہِ چھِ آفٹر سِنگل یوٗز گژھِ یوٗجؤلی یہِ اِٹ کین بی یوٗز 3 times 3 لٹہِ آفٹر یوٗزِنگ 3 times دین اِٹ شُڈ بی ڈِسکارڈِڈ 3 times چھُ اَتھ چھُ ایکسیپشن کہِ پیشنٹ گژھِ سُہ گژھِ نہٕ سُہ نفر ہاسپِٹل گژھُن کینٛہہ سُہ گژھِ نہٕ تٔمِس اِنسان سۭتۍ کانٹیکٹس منٛز یُن کینٛہہ وایل ویرِنگ دِس ماسک یُس کووِڈ پازِٹِو آسہِ تہٕ یُس یہِ N95 چھِ اَتھ چھُ یوٗجؤلی آسان 9 to 10 hours چھِ اَتھ آسان ٹوٹل ٹایم نہ یہِ چھُ پروڈکشن کۭتِس کالس چھُ یہِ لاگُن اِفیکٹِو چھُ تہٕ مگر اِٹ کین بی ری یوٗزڈ 3 times آلسو تہٕ اَتھ منٛز چھُ یِہوے رِکَمنڈِڈ کہِ اِٹ شُڈ بی سٹورڈ اِن اے ڈراے پلیس مطلب اَتھ مویسچر گژھِ نہٕ روزُن کینٛہہ اگر یہِ ویٹ گٔے یا سٔرجِکل ماسک اگر ویٹ گٔے دین یہِ چھُ پتہٕ ڈِسپوز آف کرُن مویسچر ویٹنس یہِ چھُ وایرسس بیٚیہِ رِپرڈیوٗس کرنہٕ خٲطرٕ دِوان تِم اکھ ماحول بیٚیہِ کوٚروٕ تۄہہِ اونُک ذِکر تہٕ وۄنۍ تھاوو أسۍ مےٚ باسان کیکس سۭتۍ سۭتۍ ماسک تہِ اونس منٛز یُس زن تتہِ سُہ ٹیمپریچر واتہِ ییٚتہِ یہِ وایرس ہیٚکہِ نہٕ مٔزیٖد رِپرڈیوٗس کٔرِتھ کِہینۍ اچھا بیاکھ اکھ مسلہٕ چھُ یہِ زِ کینٛہہ لُکھ یِم ایزما بٮ۪مٲرۍ یِمن چھِ یا یِمن دم چھُ گژھان سفوکیشن چھِ گژھان تِم چھِ دپان کہِ أسۍ لاگہو یہِ ماسک مگر تھوڑا چھُ گژھان یِہے سفوکیشن دم ہیوٗ چھُ گژھان تِمن خٲطرٕ کیٛاہ یِم چھِ بِچٲرۍ یِم آسان چھِ یِم ایزمیٹِک پیشنٹس یِمن چھِ گژھان تھوڑا مُشکِل ٹالریٹ کَرُن سٔرجِکل ماسک تہِ تہٕ یۄس N95 چھِ آسان N95 خصوٗصن کیازِ تَتھ چھُ بَنان سُہ سیٖل بٕتھِس پٮ۪ٹھ سُہ چھُ گژھان تھوڑا ڈِفکَلٹ تَمہِ منٛز شاہ ہیوٚن تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ کٕلاتھ ماسک تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ بیٹر اگر تِم ایج ہِنٛدِس تَتھ ابو 50 چھِ تِمن چھُنہٕ ضروٗری نٮ۪بر نیرُن کینٛہہ تِہُنٛد چھُ بہتر گرن منٛز روزُن یِمن تہِ ریسپریٹری ایلمنٹس چاہے سُہ ایزما چھُ چاہے COPD چھُ یا لنگ میلگننسیٖز چھِ پیشنٹن تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ بہتر تہٕ افضل تِم روزن گرن منٛز خاص کر سوشل گیدرِنگ چھِ اوایڈ کرنہِ میریجز چھِ مارنِنگٕز چھِ تِم چھِ اوایڈ کرٕنۍ تہٕ وۄنۍ اگر تِمن ضروٗری چھُ مجبوٗری چھِ نیرُن گرِ کٕلاتھ ماسک چھِ بیٹر ٹالریٹ کران تِم رادر دین N95 تہٕ ٹرپل لیئر ماسک. کووڈ-19 کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ سردی کے پیش نظر آنے والی سردیوں کے پیش نظر آپ کی ایک مخصوص میسیج جنرل ماسز کے لیے جو کہ ہمارے لیے پاس مختصر سا وقت بچا ہوا ہے آپ کی میسیج کیا رہے گی؟ گھر میں جو جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں جن کو ریسپریٹری ایلمنٹس ہیں ان کے لیے بہتر ہے وہ گھروں سے باہر نہ جائیں خاص کر سوشل گیدرنگس میں نہ جائیں جو ہمارے بہن بھائی ہیں جن کو اپنے حصول معاش کے لیے یا اپنے اس کے لیے روزگار کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے تو وہ اپنا ماسک لگائیں ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں فریکوینٹ ہینڈ واشنگ کریں بچے جو ہیں وہ بھی بہت والنریبل ہوتے ہیں تو اور جب اگر کوئی بھی کسی بھی انسان کو لگتا ہے کہ اس میں علامات ہوئے ہیں کووڈ کے تو پہلی چیز وہ کرے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے تو اس وائرس کو آگے پروپیگیٹ ہونے سے. جی بیٚیہِ چھُ نیران بیٚیہِ اکھ نۄقطہٕ تَتھ یَژھٕ بہٕ وضاحت زِ یِم فِلوٗ شاٹٕس أسۍ حظ کران چھِ یہِ مٲہِر چھِ وَنان زِ اَمہِ سۭتۍ چھُ کووِڈٕکۍ یِم سِمپٹمز چھِ تِم چھِ کم گژھان اَتھ منٛز چھا کینٛہہ حقیٖقت؟ فلوٗ شاٹٕس چھِ آسان سُہ چھُ یہِ چھُ اِنفلنزا خٲطرٕ آسان یہِ چھُ اِنفلنزا H1N1 چھُ یہِ چھُ آسان یہِ چھُ کران اَسہِ پروٹیکشن اگینسٹ انفلنزا وایرس. شدیٖد علامت چھِنہٕ اَمہِ سۭتۍ ظٲہِر گژھان کِہیٖنۍ. رِکَمنڈِڈ چھُ کہِ فلوٗ شاٹ گژھِ کَرُن یَتھ خاص کر یِم ایلڈرلی چھِ بَچہِ چھِ لۄکٕٹۍ پریگننٹ لیڈیٖز چھِ گرن منٛز تہٕ بیٚیہِ تِم نفر یِم ہیلتھ کِیر پروفیشنلز چھِ یا چاہے پیرامیڈکس چاہے ڈاکٹر چھِ والنریبل پاپولیشن چھِ یِمن یِمے بُزرگ تہٕ بیٚیہِ بَچہِ چھِ یِوان تہٕ بیٚیہِ یِمن گرِ نیبر چھُ نیرُن یہِ چھُ آسان رِکَمنڈِڈ اور پریگننٹ فیمیلز یہِ چھُ رِکَمنڈِڈ آسان سارنٕے ہٕنٛدۍ خٲطرٕ. بیٚیہِ یِمن ایلرجی ہُنٛد خطرٕ آسہِ تِمن تہِ پَزِ کرُن. بِلکُل یِمن تہِ کانٛہہ چیسٹ کنڈِشن چھِ چاہے ایستھما چھُ چاہے COPD چھُ چاہے میلگننسیٖز چھِ چاہے اِمیوٗنو سپریسنٹن پٮ۪ٹھ چھِ چاہے کارڈیو واسکیولر ڈِزیٖزز چھِ یا کِڈنی ڈِزیٖز چھِ لِور ڈِزیٖزز چھِ آسان یِم تہِ نون پیشنٹ چھِ یِمن کنڈِشنن ہٕنٛدۍ تِمن چھُ فلوٗ شاٹ أسۍ رِکَمنڈ کران ضروٗری. تَمہِ علاوٕ یُس ینگ پاپولیشن چھِ یِمن موٗ آوُٹ چھُ کرُن یا یِم ہیلتھ کِیر یِمن ہاسپِٹلن منٛز کٲم چھِ کران تِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھِ أسۍ رِکَمنڈ کران. بیٚیہِ چھِ سکوٗل گویِنگ بچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ کران کیازِ کہِ تِم چھِ پتہٕ سورس بنان یُتھُے تِم سکوٗلن منٛز چھِ انٹرمنگل کران تِم چھِ پتہٕ سورس بنان تِم چھِ یہِ انفیکشن گرن منٛز انان یُس تَتہِ پتہٕ والنریبل پاپولیشن چھِ آسان گرس منٛز بُزرگ چھِ آسان تِم چھِ اتھ منٛز پتہٕ ولنہٕ یِوان. بالکل صحیح. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ دِژوٕ یِمن بٮ۪مارٮ۪ن مُتعلِق أسۍ واریاہ زان بیٚیہِ پنٕنۍ یۄس تۄہہِ جٔرنی ٲس تۄہہِ کِتھ کٔنۍ لوٚڑوٕ اتھ
वायरस सहित कुछ दवा बगैर कुछ वैक्सीन बगैर तथ मुतलिक दिसो तुम जान शोस मज युनुक सठा सठा शुक्रिया अस उम्मीद कि तुह ते you have felt good being in the show. Thank you so much. Thank you so much. नाज़रीन हम भी अब कहते कहते थक गए कि मास्क का इस्तेमाल करें और अमिताभ बच्चन जी भी जब भी किसी को फ़ोन हम घुमाते हैं तो वो कहते हैं जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. अक्षय कुमार का मैसेज वो भी हम आप तक रोज़ाना प्रोग्राम में पहुँचाते हैं. लेकिन बात यह है कि जब हम मार्केट प्लेसेस पे जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही कम अब मास्क का इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए ये बात कि वायरस अभी भी हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है, तो जिसका हमें बहुत ख्याल रखना है. एडवाइजरीज, प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना है. आज के लिए बस इतना ही. हमें दीजिए इजाज़त. आप अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए और देखते रहिए अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK.